Shabbat Tov. Yom Shemini Sameach. Exaltado sea nuestro Abba. Okay. You sure? You want to use? I already have it ready. Yes. You want to use? Yes, please. Okay. Shabbat Tov. Shabbat Tov. Let's give Yahuwah a Tov clap. Woo! It's an awesome start of the new week. Es un comienzo nuevo a una nueva semana. Exaltado sea nuestro Abba Yahuwah. He's blessed us with Tov gifts this morning. Nos ha dado gran regalos esta mañana. Our brother and sister, Sister Sofía and brother Amos. And in the praise and worship, la adoración y la exaltación. And you know, I love how the Ruach works. Me gusta cómo trabaja la Ruach. She's amazing. Ella es maravillosa. Because a lot of things that were said in that introduction of the service is what I'm going to be talking about. Porque mucho de lo que se habló en esa introducción, voy a estar hablando de ello. And so I want to do a quick tefillah in Hodú to Yahuwah. Quiero hacer una oración rápida en Hodú a Yahuwah and a quick prayer for Haley. Haley Amos or Haley? Peacock. Peacock. Okay. Haley Peacock. Vamos a hacer una oración rapidita para Hodú a Yahuwah, gracias a Yahuwah, y para Haley Peacock, una niñita. She's 9 years old. She's a little girl. She had her, her appendix? Yeah, it had a little boo-boo. So appendix tuvo un problema. But that Yahuwah would continue to heal her. But we lift up Haley Peacock Amos. In the name of Yahusha HaMashiach, this little 9-year-old, levantamos esta niñita de 9 años de edad. Abba, 9 is the number for the Ruach HaKadosh. Número 9 es el número de la Ruach HaKadosh. Abba, that at this tender age of 9, with this interesting experience, que de esta edad temprana, la edad de 9 años, con esta experiencia interesante, Abba, Haley would come to the understanding that there's somebody greater than her. Que ella venga al entendimiento que hay alguien mayor que ella. That she is here for such a time as this. Que ella está aquí para este tiempo, un tiempo tal como este. That she should be raised up as a daughter and ima of Israel. Que sea levantada como hija y mamá de Israel. Even a prophetess, if possible. Y aún siendo una profetisa, si es posible. With the experience of rescue from death. Con la experiencia de su rescate de la muerte. And how Yahuwah has done great things for her. Y de lo que Yahuwah ha hecho grandes cosas para ella this weekend, this Shabbat, and this past week, en esta semana pasada, Abba. That he is with her, que él está con ella, and that he is strengthening her for great things, y que le está fortaleciendo para cosas grandes in the Malkut Yahuwah, en el reino de Yahuwah. And I continue to lift up anyone who's still having issues. Continúo levantando los que están teniendo problemas. Toba with her heart and her circulatory system, her eyes. A Toba con sus ojos, su sistema circulatorio, sus ojos. Junior Abba with his back issue and his muscles and whatever else is ailing him. A Junior con su problema de espalda y cualquier cosa que le esté molestando. And for any and everybody, Abba, that is in your kingdom in need for total and complete restoration, which means everybody, Abba, y todos en tu reino que están en necesidad de completa y total restauración. Beshem Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, Baruch Hashem Yahuwah, for this chance to speak to my brothers and sisters. Hodú a Yahuwah por esta chance de hablarle a mis fraternos y fraternas. I am blessed by this. Tengo la braca de esto, and I am esteemed and humbled at the same time because I don't know what I'm doing. Estoy estimada y humillada a la misma vez porque no sé lo que estoy haciendo. But he knows what he's doing. Pero él sabe lo que está haciendo, and he's using me as an instrument, and I give him Hodú for that. Me está usando como instrumento y le doy al Hodú por ello. So we were speaking about
humility and meekness, estamos hablando de la humildad, la mansedumbre, and how it's evident that it's not the ticket to get into the kingdom. Es evidente que no es el boleto para entrar al reino, but it gets you VIP status. Pero te consigue estatus de persona muy importante, muy, muy favorecida. And it speeds up your blessings. Acelera tus bracot. It gets you into the promises faster. So it's important. Nos ayuda a entrar en nuestras bracot, nuestras promesas mucho más rápido. And we have our beautiful yet sad example of our beautiful teacher Moshe. Tenemos nuestro ejemplo precioso y al mismo tiempo lamentable de nuestro maestro Moshe. How in a moment of impatience and anger, como en un momento de impaciencia y de enojo, he lost what Yahuwah loved so much in him. Perdió lo que Yahuwah amaba tanto en él, his meekness. His humility, su humildad, su mansedumbre. And it was that one key moment where he had to be his best and he wasn't. Y era ese momento clave cuando tenía que estar en su mejor posición, su mejor manera de ser y no lo estuvo. And sadly, he could not enter the promised land with the rest of Israel like they were supposed to. Or like they should have at the end of those 40 years. Y tristemente no pudo entrar con el resto del pueblo a la tierra prometida al fin de esos 40 años. After all that tribulation, after all that hardship, after all that stress and burden, después de esa tribulación, esa pesadumbre, ese estrés, esa carga, that patience he tolerated for so long, and in that last moment he just said, I can't anymore. Esa paciencia que tanto llevaba por tanto tiempo y en ese último momento dijo, ya no puedo más. And that's when Yahuwah said, okay, you're not Yahuwah, I'm Yahuwah. Y es ahí cuando Yahuwah dijo, okay, tú no eres Yahuwah, yo soy Yahuwah. And he chose someone named Yahusha to escort the people into the land. Y seleccionó a alguien llamado Yahusha que introduciera al pueblo a la tierra. Maybe for the blessing of Moshe. Quizás para la braca de Moshe. So that he would not become our idol. Para que él no llegara a ser nuestro ídolo. So that we could see that he was a man just like us. Para que pudiéramos ver que él es un hombre igualito a nosotros. But he was rewarded for a lifetime of meekness. Oh, yes. Because we see in Matthew 17. Pero sí fue, dice Sholia, sí fue galardonado por una vida de mansedumbre porque vemos en Matthew 17. Mateo 17. We see Moshe in the promise. Vemos a Moshe en la tierra prometida. Amén. On Mount Hermon. En el monte Hermón. Celebrating the kingdom. Celebrando el reino. So Yahusha did reward Moses. Así que Yahusha sí galardonó a Moshe. For a lifetime of meekness. Por toda una vida de mansedumbre. But the temporal blessing Pero la braca temporaria of land de la tierra was not given to him. no se le dio a él. But Yahuwah was faithful. Pero Yahuwah fue leal. Because Amén. we see Yahusha Porque vemos a Yahusha taking him to Mount Hermon. introduciéndolo al monte Hermón. Even though he Aleluya. died on Mount Moab. Aunque él murió On the plains of Moab. en los llanos de Moab. Amén. We see Yahusha faithful. Así que vemos que Yahusha sí es leal. And Amén. labor in love is not in vain. Y Our nuestro labor is not in labor, vain. nuestro trabajo que hacemos en amor no es en vano. Amén. Exactly. So when I read that in Bereshit, it makes me sad. But right now, Yahuwah just gave that to me that it was in his plan. It's part of the plan. And we have to be patient with ourselves. Leyendo esa parte de la escritura me da mucha tristeza, pero en este momento acabo de ver que quizás fue parte de su plan y vemos con alegría lo que el Sholiach nos acaba de decir. We see gladly with joy when we take notice of that event. Cuando tomamos nota de ese evento, that Moshe did get in. Moshe sí entró, finally. Man. Por fin. So we have great hope, but we have to be wiser.
tenemos gran esperanza, pero necesitamos ser más sabios and more patient y más pacientes. So, as I was proposing to Sholiak, this is a potential series because especially when you go verse by verse, and we're about to go into some interesting verses, like I said, that coincide with what we were hearing earlier. Le sugería a Sholiak que esto podría ser una serie de enseñanza y estamos a punto de entrar en ello y ver lo que acabamos de escuchar hace unos momentitos. But before we proceed, continue with Romans 12, verse 4. Pero antes de proceder con Romanos 12, verso 4, I want to go over those definitions and go into more clarity. Quiero entrar en esas definiciones y con más claridad. Because, you know, in our normal education, typically, I know I didn't get that instruction. Típicamente nuestra educación formal, when we go to junior high, elementary, kindergarten, whatever, public school, private school, even homeschool, en nuestra educación, nobody takes the time to teach us what humility and meekness is. At least it didn't happen with me, not formally and clearly. Conmigo no aprendí yo claramente y formalmente lo que es la humildad, lo que es la mansedumbre. I saw many examples of it growing up, so I have some references. Vi muchos ejemplos de ello al crecer, tengo varias referencias, but not a clear definition or understanding, pero no una definición clara o entendimiento. So I want to share with you what the Ruach shared with me just this evening and this morning after yesterday. Quiero compartir con ustedes lo que la Ruach me dio ayer y hoy esta mañana. So if you have a pen and paper and you're a student of Yahuwah, go ahead and use it. Si tienes pluma y papel y eres aprendiz de Yahuwah, úsalo. Take notes. Toma notas, because this is going to be helpful for you in the coming Yamim as you get ready to enter your promised land. Esto va a ser braca para ustedes al prepararse a entrar su tierra prometida, su eres prometida, and all your promises and blessings, y todas sus promesas y bracot. And I want to give a quick confirmation of that. This is an awesome, wow, Baruch Hashem Yahuwah, an awesome confirmation of this verse. Esta es una confirmación maravillosa de este verso. If you go to the Beatitudes, si vamos a la braca de la enseñanza de las actitudes in chapter 5 of Matthew and Mateo 5, it says, Matthew 5:5, Mateo 5:5, blessed are the meek, Baruch son los mansos, for they shall inherit the earth, porque ellos heredarán la tierra. Meekness is in direct connection with land, with earth, with promise, with dirt. La mansedumbre, la mansedumbre tiene una conexión directa con la tierra. If you like land, if you like space, if you like real estate, if you like having a large possession, a place to grow your crops, if you like a place for your children to play, you need meekness, because that's what you need to get land. Si a ti te gusta la tierra, si necesitas un lugar, un espacio. Yes, Moshe perdió. Yes, Moshe perdió su mansedumbre al mal representar a Yahuwah y perdió la tierra. Porque qué crimen terrible. El crimen no aparenta cuadrar con el castigo. You don't inherit the land. ¿No heredas la tierra? One mistake. ¿Por un error? You see that one mistake was a cardinal sin. Pero ves que ese singular error fue un pecado muy importante. The rock was Mashiach. La roca era Mashiach. 1 Corinthians 10:4. Primera de Corintios 10:4. How many times was the rock smitten? ¿Cuántas veces fue golpeada la roca por Yahuwah? Por nuestros pecados. Moshe lost his temper and smote it what? Moshe perdió su control y la golpeó 2 veces. So that's why James 3:1 says not many be teachers. Y es por eso que Jacob 3:1 dice que no muchos sean maestros. We shall receive the greatest judgment. Recibimos el mayor juicio. Moses received because he was a teacher. Moshe, a causa de que fue un maestro, recibió much responsibility. mucha responsabilidad. With
much authority comes much Y responsibility. con mucha autoridad viene mucha To responsabilidad. much is given, much is required. A quien mucho se le da, mucho se requiere de We él. see that principle Y vemos ese in principio the Beatitudes. en esta enseñanza de Mateo The 5. meek will inherit the kingdom land of Israel. Los mansos heredarán la tierra del reino de Israel. When Moshe misrepresented the good news, Pero cuando Moshe mal representó esas alegres that nuevas, was a major mistake. ese fue un grave It error. wasn't that he lost his temper. No fue que perdió su control de That su was not temperamento. it. Everybody thinks that that's what it was. Eso no fue. It's that he misrepresented Es que él mal the representó rock, a la roca, who was only smitten. It was once, and that's why Yahusha said it is finished. que solo fue golpeado una vez y Yahusha dijo, ya se acabó. Juan 19:31. Telestia, Celestial, Kala in Hebrew. Kalá en el My hebreo. bride, it is Mi finished. novia, ya se acabó, ya está completa. Moshe messed up. Moshe se He equivocó. might as well have been talking about Allah or Buddha, Mejor estuviera hablando de Alá o Buda, okay? Because Mashiach porque Mashiach was only smitten once solo fue golpeado una vez for our sins. por It was nuestros finished pecados work. y fue una obra So finalizada. he violated the finished work. Así que transgredió la obra It was not finalizada. his temper. No fue su Because if temperamento, Yahweh kept people out of the kingdom that have a bad temper, there'd be nobody there. porque si Yahweh mantuviera gente afuera del reino a causa de su temperamento, su humor, There'd be nobody there. no habría nadie ahí. So you understand that's Yes. very important. Y eso es muy And it ties importante. right into the Beatitudes. Y se conecta directamente a las bienaventuranzas. Mateo 5. He knew what he was doing when he did it. ¿Pensó usted que él sabía lo que estaba haciendo cuando No, lo I hizo? don't. No, no lo creo. No, I think it was unintentional. Creo que no fue The intencionalmente. anger was intentional, El enojo fue intencional, but the knowledge, the pero el full knowledge conocimiento total no. was unintentional. But Yahweh knows all things. Pero Yahweh conoce todas las cosas. And we will learn about that later. That's a great question. Y de eso aprenderemos después. So this is awesome. I had not seen that connection, but there's more that I'm going to share with you at a later time that you're going to be amazed. At least I'm being like, amazed. Y voy a compartir otras cosas después con ustedes que me están, en este momento estoy, wow, pero es para después. So, así que si yo estoy así, wow, ustedes después van a estar, wow, conmigo. Pero que me agua. So, Beatitudes. Yahusha says, Matthew 5:5, las bienaventuranzas. Yahusha dijo, Baruch, blessed. Blessed is the keyword. Blessed are the meek. Baruch, benditos son los mansos. For they shall inherit the earth. Porque ellos heredarán la tierra. So it would behoove you to find out what meekness is. Te interesa mucho, creo yo, averiguar qué es la mansedumbre. If you want to inherit the earth. Si tú quieres ser heredero de la tierra. A lot of people who don't know Hebrew, Mucha gente que no conoce el hebreo, dice which is Sholia, most messianic believers. que es la mayoría de los I just creyentes love the way they get on mesiánicos. the internet and try to speak, put these Hebrew words. Me gusta cómo se entran al internet y intentan Baruch. compartir estas palabras hebreas. Barhu. It's not Baruch. No es Barhu. When you say Baruch, it's Baruch et Shem Yahuwah, or bless the name of Yahweh. Cuando se dice Barhu es Barhu et Shem Yahweh, bendito sea el nombre de The Yahuwah. correct word is Ashrei. La palabra correcta es Ashrei. Ashrei, Ashrei. to be blessed. Ser bendito. Or blessed are those. Benditos son aquellos. Ashreihem sheholchim baderech. Ashreihem sheholchim bebet HaKnesset. Blessed are those Ashrei. Ashrei, Asher, benditos rich. son aquellos. Asher, the Ooh, tribe of rich. Asher, richly favored Rich, ricamente is favorecidos. the actual word. Es la palabra When actual. we say Baruch, we're not giving each other blessings that are reserved for Yahuwah alone. Cuando decimos Baruch, Ashrei, or blessed is the man. Ashrei es la frase correcta. Ashrei es el hombre o enriquecido. And the word Ashrei, riches, that means legacy, inheritance, wealth. And that goes with the inheriting land. El heredar tierra implica riqueza, heredar recursos, heredar posesión. So Ashrei fits really well, if that is correct. Ashrei cuadra perfectamente si es lo correcto, and it makes more sense, y es mejor entendible.
because it has to do with The possession, blessed one inheritance. makes us rich. En otras palabras, el Baruch que es Yahuwah, nos enriquece a nosotros, nos favorece con más posesión, with more in our hands, con más en nuestras manos. You bring him your heart, he brings you more. He brings you a Tob land. Ooh! I'm just, ooh! Watch, look right here. Miren esto. Okay, Psalm, for those of you who are still paying attention. Para los que siguen poniendo atención. Psalm 1, verse 1. Salmo 1, verso 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, etc. Salmos 1:1. Watch the word. Baruch, Ashrei el hombre, Ashrei Haish. Ashrei el hombre. So all these messianics who barhu you, my dog, okay, they don't know what they're talking about. All right, just stay away from that word. It's usually Ashrei. Ashrei es la frase correcta. Even in the Hebrew New Testament. Aún en el hebreo Nuevo Ashrei. Testamento, Ashrei. Okay, so we learned something today. Aprendimos hoy. Yes, Okay. Hebrew grammar. Aprendimos hoy hebreo, gramática hebrea. Isn't that Baruch Hashem amazing that I Yahuwah. translated this not knowing any Hebrew? So if you want to be rich, it would behoove you. If you want to be rich in the kingdom, si quieres ser rico en el reino, if you want to be an owner of real estate in the kingdom, si quieres ser heredero y dueño de bienes y raíces en el reino, it behooves you. It's important for you, and you should quickly go learn what this is. Y deberías aprender y ve a averiguar qué es esto. Meekness, mansedumbre. So take your pens, take your notebooks, because, if you're a student of Yahuwah, you came to school. This is a school. Esta es una escuela. You have to come prepared with your textbooks. Tienes que llegar preparado con tu libro de texto, your writing pad, tu cuaderno, your writing instruments, tus instrumentos de escribir, your scriptures, your notebook, your textbook, your main text, tus textos de aprendizaje, and be ready to learn and to record these things so you can go back home and review and then apply. So meekness Es means cosa- ability to learn Ajá. is riches. Is Ooh. riches. La Those are the true mansedumbre riches. es la habilidad de aprender. Esas son las reales The riquezas. ability to be corrected. La habilidad de ser The corregido. ability to submit to the fivefold gifts of Yahusha. La habilidad de someterse uno a los 5 dones de Yahusha. All the beatitudes Así que todas las are to bienaventuranzas make you wealthy son para enriquecerte in the Malchut. en el reino. Baruch Hashem That's Yahuwah. why they're the beatitudes. Y es por eso que son Yahweh's way to make bienaventuranzas. you wealthy and prosperous in the Ruach. Es la manera de Yahweh de enriquecerte, hacerte crecer en la Ruach. And this is all about growth. And I'm getting so excited because I'm seeing so many things that are just clicking. Me estoy excitando por todas las cosas que estoy viendo y que se me están haciendo más entendibles. So let's start with definitions. Comencemos con las definiciones. And I will show you something that you need to take note of. Les voy a enseñar algo de lo que necesitan tomar cuenta. Webster's dictionary is not Torah-minded. El diccionario de Webster's no se centra en Torah. They give you a definition, but it doesn't really help. Te dan una definición, pero no ayuda mucho. And I will show you what I got. I'll give you the first 2 definitions, which are okay, but they don't help much. Les voy a dar las definiciones que son aceptables, pero no ayudan mucho. They're not Yahuwah and kingdom minded. No son dadas con el reino de Yahuwah, la mente de Yahuwah en sí. So first, I'm going to give you the first 2 definitions, which are typically the most common. And then after I give you those definitions, I'll give you what Yahuwah showed me in the Ruach. Después de darles esas definiciones, les voy a dar lo que Yahuwah me enseñó en la Ruach. Okay, so humble. It's interesting. I looked for the word humble, and it's an adjective. And the first definition is la palabra humildad o humilde, y es un adjetivo, y la primera definición va así. Not proud, no orgulloso, or arrogant, o arrogante. Semicolon, modest. En otras palabras, modesto. It's okay, right? Humble. But it's not deep. Second definition, segunda definición.
having a feeling of insignificance, inferiority, subservience, teniendo un sentimiento de insignificado, inferioridad, ser menos, subserviente, I think is how you translate. En otras palabras, in other words, the second is a bad connotation of the word that should be a beautiful concept. En otras palabras, esa segunda definición es una connotación negativa de un concepto que debería ser precioso. It should be something we yearn for. That sounds awful. Debe de ser algo que añoramos, pero esto suena horrible. It feels like you're getting stepped on and you're a piece of gum dropped on the floor. Parece que te están pisando y eres una gomita de chicle en el piso. You're nothing. Eres nada. It's the connotation. Es lo que nos está dando a entender. But look at these definitions based on Torah, Yahuwah-minded, kingdom-directed. En estas definiciones con la mente de Yahuwah dirigidas hacia el reino, con el corazón, with the heart of Yahuwah in the center of them. I found 4, and maybe I'll find more later that I'll share with you at the appointed time. Encontré 4. The Ruach gave me 5, actually. 5, y si encuentro después las comparto con ustedes. The first is a correct or right view of oneself. Humility, humble. La primera definición es una vista o perspectiva correcta de uno mismo. That sounds balanced. Suena balanceado. In other words, you need to know Yahuwah for this to happen in your life and have your eyes opened by the Ruach HaKadosh y tener que la Ruach te abra tus ojos. To have a right, correct view of yourself. De tener una perspectiva correcta de ti mismo. Talked about that yesterday. And that means in righteousness. De esto hablamos. Whereas without Yeshua, I can do nothing and I am nothing. En otras But with palabras, him, I can do all things through Mashiach who strengthens me. So we don't have a positive self-view of ourselves, but we also don't have a loathing, negative self-view. We have to have a proper view of ourselves. Sholiach dice, en otras palabras, necesitamos a Yahusha. Yahusha puede hacer todas las cosas. Sin él no puedo hacer nada. Tenemos que tener una perspectiva apropiada, balanceada, correcta. So that's what balance is. Eso quiere decir Through balanceada. Mashiach, I can do. I'm a giant. I'm a Superman. I can do anything. A través de Yahshua yo soy un gigante, una super persona. Sin él no puedo hacer I nada. can do nothing. Sin Yahusha no puedo hacer And nada. I'm a loser and I have no strength and no ability. I'm that piece of gum under your feet. Right. So with the Sin él proper, no soy nada. see, the church teaches, a segment of the church teaches, positive thinking. That's garbage. Un So is segmento, negative thinking. un segmento- They're both garbage. un segmento de la iglesia te enseña que, say that again, Positive and negative. lo positivo y lo negativo van a los extremos, We need pero a es- biblical está errado. view of ourselves. Necesitamos una perspectiva escritural de nosotros mismos, The way Yahuwah sees it. de la manera que Yahuwah nos ve. Amén. And then we have the definition, a little more tweaked to Torah, which we read yesterday, Romans 12:3. Luego tenemos la definición más ajustada a Torah que leímos ayer, Romanos 12:3, which says, que dice, a sober or sane estimate of your capabilities by the light of the faith or belief that Yahuwah has given to you. So if you need to hear that again, you can always rewind the video, right? I'll repeat. Lo voy a decir en español. Un estimado sobrio o sano de tus capacidades por la luz de la fe o la creencia que Yahuwah te ha dado a ti. So again, I'll repeat, a sober or sane estimate of your capabilities, how super you are, by the light. In other words, the light shows you what you really look like. Usando la luz of the faith or belief, de la fe o la creencia that Yahuwah has given to you, que Yahuwah te ha dado. And yesterday we said that it really depends on you. He gives you what you ask for. Y esto depende de ti. Él te da lo que tú pides. So if you believe you're little, you're small, you're starting off, okay, you're starting off. But if you want, like, go in that super
speed, growth and advancement and just shoot up, he'll give that to you too. You're super person. It just depends what you feel that in your faith you can accomplish with his help. Esto depende de lo que tú crees que con su ayuda puedes alcanzar. And you ask him for that and he will respond accordingly. Y tú se lo pides y él responde de acuerdo a ello. But he also watches to see how you're administering your stewardship of what he has already given to you. Pero él igual está observando cómo tú estás administrando lo que él ya te dio en tus manos. So he sees what you're asking for. He takes account of that. Él toma cuenta de lo que tú le estás pidiendo, but he also sees what you have already done, what he has already given to you. He looks at what you have done with what he has given to you. Él ve lo que tú has hecho con lo que él ya te ha dado. Baruch Hashem Yahuwah. Does that help? Reminder, right? Eso ayuda. Third definition. Humility or humble, the word humble is, humility is the result of knowing Yahuwah and knowing yourself, period. La humildad es el resultado de conocer a Yahuwah y conocerte a ti mismo. The result, the product of knowing Yahuwah and knowing yourself. That's an alternative clarity, understanding. The fourth definition, la cuarta definición. Knowing who you are, quién eres tú, and who you are not, y quién no eres. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Knowing who you are and who you are not. Sabiendo quién eres y quién no eres. Okay, and then I'll give the fifth one after the meek thing. Meek definition. Okay, let's go to meekness. Vamos a mansedumbre. The new definitions or the restored definitions. Las definiciones nuevas o restauradas. Meekness is, this is the common definition according to Webster's dictionary, which is not Torah. Esta es la definición del diccionario Webster que no está balanceado o fundamentado en Torah. So meek is an adjective. Manso es un adjetivo, okay? It's a description, una descripción. Definition. Humbly patient or submissive. That's okay. Humildemente paciente o sumiso. Okay. The second definition. Overly patient and submissive. Spiritless. Sobre paciente, sumiso, sin espíritu, tame. Domado, which kind of goes with a horse, analogy. Thank you. Como más o menos sin espíritu o domado, que va mano a mano con la comparación a la analogía del caballo. And that works, but it still is like with a negative connotation. Sigue teniendo una connotación negativa. Yes? It's interesting that you say that because when the master... Dice Sofía, es interesante que usted lo diga, porque cuando el maestro... Because when the master handles the horse and is training the horse... Cuando el maestro está trabajando con el caballo o entrenándolo, and he abuses the creature, y si abusa de la he criatura, will kill the spirit. le matará el espíritu. Wow. And it would become spiritless. Y no va a tener espíritu. It could either rebel, O se rebela, or he becomes so submissive o se hace tan sumiso that it just kills him. He que lo gives him mata, heartbreak. le quebranta su corazón. Wow. But if he treats it with love Pero si lo trata con and amor proper understanding, y un entendimiento the apropiado, horse can be tamed, ese caballo puede ser domado, meek, manso, with heart. pero con corazón. In other words, his personality is not killed. Su personalidad no es matada. And that gives me more because I'm going to talk about something else later. Y esa definición me da más porque voy a hablar de otra cosa que va con eso. Hallelujah. Okay, so the restored definitions. Aquí las definiciones restauradas, Torah-minded, Yahuwah-minded, con la mente de Yahuwah.
So just like Sofía was telling us yesterday, and I got more clarity on that. Así como nos dijo Sofía ayer, y esto lo tuve más claridad. First definition, primera definición. Power under control. That's what meek means, power under control. Mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. And I wrote here a note. You need to have the Ruach HaKadosh for this. Necesitas tener a la Ruach HaKadosh para esto. Without the Ruach HaKadosh, or a form of it, you know, in the world, people kind of manifest that. Sin la Ruach HaKadosh o una forma de ello, porque a veces en el mundo la gente lo manifiesta, this is impossible. Esto es imposible. You don't have the power. You don't have the power to put that under control. No tienes el poder para controlar ese poder. Amén. You have to have a higher power to help control that power. Tienes que tener un poder mayor para controlar ese poder. Through Mashiach's power, a través del poder de Mashiach. To add to that definition, para agregarle a esa definición. Power under control, poder bajo control, which means gentle, que quiere decir gentil, amable, tender-hearted, de tierno corazón, patient, paciente, and submissive, y sumiso. An intentional and deliberate choice. Una decisión intencional y deliberada. Adrede, está haciendo adrede. Una decisión hecha adrede. So meekness is a choice. La mansedumbre es una decisión. Baruch Hashem Yahweh. And you cannot choose that without the Ruach HaKadosh. Y no puedes optar por ello sin la Ruach HaKadosh. We need the Ruach in order to get rich, in order to inherit the land. Necesitamos a la Ruach HaKadosh para enriquecernos, heredar la tierra for greater blessing, para mayor braga. If you are lacking in the Ruach HaKadosh, it behooves you to ask for the Ruach HaKadosh in your being. Si te falta de la Ruach, te interesa pedir a Yahuwah que te dé su Ruach. You haven't prayed for that after receiving Yahusha in his redemption. Si no has orado para recibir de la Ruach después de tu redención, you have to set some time out in your busy life schedule. Tienes que hacer tiempo en tu vida tan ocupada, en tu programa de tiempo, and take some time out, a little Ruach vacation, y tomarte una vacación de Ruach, to get ready to be filled, de prepararte para llenarte, and have an awesome experience one-on-one with Yahuwah, y de tener una experiencia maravillosa uno con Yahuwah. It doesn't need to be a long time. It could be 10, 15 minutes in the morning, depending on your faith. Pueden ser 10, 15 minutos en la mañana, de acuerdo a tu fe. But you definitely need a starter kick-up session. Pero definitivamente necesitas una sesión de inicio. A session where you learn to let go of you. Una sesión cuando aprendes a soltarte and get into him. Estar en él. I had that experience several times, and it was a life-changing moment in my life. Yo he tenido esa experiencia varias veces en mi vida, y han sido experiencias que han cambiado mi vida. Without those experiences, I would not be here. I would not be who I am. Sin estas experiencias, yo no estaría aquí, yo no sería quien soy. I know I have the Ruach. I have no question about that. Right. Yo sé que yo tengo la Ruach y no tengo dudas de ello. But it also, just like Sholiak said, you have to exercise it. Pero igual como dijo Sholiak, tiene que ejercitarse. You have to exercise that Ruach, familiarity with the Ruach. Tienes que tomarte tiempo para ejercitar esa familiaridad con la Ruach. And you need the Ruach to meekness and humility. Y necesitas a la Ruach para obtener la mansedumbre y la humildad, so you can get your inheritance and your blessings, the land that you are being promised, that you have been promised. Necesitas eso para entrar y recibir la tierra que se te ha prometido. Para que Hashem Yahuwah.
Anyone that calls themselves a child of Abraham, if you really want to enter into the promises of Abraham, you need the Ruach HaKadosh. I don't care who you are. Cualquiera que se diga ser hijo de Abraham, necesita de la Ruach HaKadosh para entrar en las promesas de Abraham. Without the Ruach of Yahusha HaMashiach, you ain't getting nowhere near Abraham's inheritance. Sin la Ruach de Yahusha HaMashiach, tú no vas a entrar en ningún lugar de la herencia de Abraham. Because it's through the Ruach of Yahusha that you get. Porque es a través de la Ruach que las obtienes. Segunda definición. And this is my definition after I figured some things out and got a little understanding. Y esta es mi definición, my definition. Esta es mi primera definición después de que pude ver esto con más claridad. So meek, in this case, is a noun. En este caso es un nombre, una cosa. The meek, those who inherit the land, los que heredan la tierra, los mansos, are those who willingly submit their own power under the control of the Ruach Yahuwah / I'll repeat. First in Spanish and in English. Los mansos, mansedumbres son, este es una nombre o persona. Noun, nombre. Manso. Aquellos que voluntariamente se someten su propio poder bajo el control de la Ruach Yahuwah, amor. Without Yahuwah, who is love, you can't do this. Sin Yahuwah, quien es amor, no puedes hacer esto. Those who willingly submit their own power, you have power, you have to submit that power under the control, bajo el control of the Ruach of Yahuwah, who is love, de la Ruach de Yahuwah, quien es amor. Because the manifestations of these, like we said before, are gentleness. Como dijimos anteriormente, las manifestaciones de esto son la gentileza, la amabilidad, tenderheartedness, la ternura de corazón, patience, la paciencia, and submissiveness, y el someterse. The moment that Moshe lost his meekness was a moment of hatred. El momento en que Moshe perdió su mansedumbre fue un momento de odio. He was sick of those people. Cansado de esa gente. And he let them know it. Y se los hizo saber. But it was a bad decision. Pero fue una mala decisión. Baruch Hashem Yahuwah. And now the simple and next definition. So I was asking myself, okay. I want clarity, more clarity. Quiero más claridad. What is the difference between humility and meekness? ¿Qué es la diferencia entre la humildad y la mansedumbre? And Yahuwah gave it to me. And I hope to get a clearer definition later, but I think this will work for now. Creo que Yahuwah me va a dar una más claridad de esto, entendimiento más claro. ¿Qué es la diferencia entre la humildad y la mansedumbre? Esto va a ser suficiente por el momento. Humility is the mindset. La humildad es una manera de pensar, de mente, una mentalidad. Humility is a mindset. Meekness, la mansedumbre, is humility in action. Es la humildad en acción. Humility is a mindset. The way you think, the way you regard things, discern things. La humildad es la manera que ves las cosas, la manera que discernes las cosas. Proper understanding, un entendimiento correcto. And meekness is putting that into action. It's you working that out and manifesting it to the world and those that are around you. The ones that are to your left, right in front of you, behind you, above and below. La mansedumbre es la humildad en acción, la manera que manifiestas esta
de pensar, de percibir las cosas, de discernir y decidir tus decisiones ante los que están a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti, atrás de ti, arriba de ti y abajo de ti. Those who are your superiors, those who are following you, your children, your students, your coworkers who are babies, haven't even been born in Messiah, los que están aquí, que son tus autoridades, tus papás en la fe, tus papás biológicamente, los que están abajo de ti, tus hijos, tus aprendices, los que están aprendiendo de ti, viendo tu modelo, creciendo a través de tu modelo. Baruch Hashem Yahuwah. Does that help? ¿Les ayuda? It helped me. It didn't help you. It's helping me. Si a ustedes no les ayuda, a mí sí. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. So let's go back to Romans 12. Vayamos de nuevo a Romanos 12. And like I said, this is a series. We're going to go verse by verse because this is essential to the development of the body. Esto es una serie potencial, quizás larga. Esto es esencial para el desarrollo del cuerpo. This is essential to the body. And like Sholiach was talking earlier, I want to introduce you to my children. Les quiero introducir a mis hijitos. I adopted these guys. Los adopté. Este Sukkot, this past Sukkot, these are baby willows. Estos son mis sauces pequeñitos. And they're growing. Y están creciendo. They love carbon dioxide. Les gusta el carbono Is dióxido. that why you dressed in green? Wow. They got the memo. The green memo. They were children. Yes. I didn't plan that, no. Dice Joliet, por eso se vistió hoy de verde. If we turn the camera around, it's funny because If I see you talking to those things, I'm talking to them. They're my babies. I'm calling 911. I love you. Well, Los amo, los not quiero. in my house. That's your daddy. No. Sorry. That's the line right there. Don't hear them. No. He's just kidding. So, okay. These are my baby in-laws. Son mis bebitos los sauces. They got reborn in Sukkot. Nasir, they're mine. They're not up for adoption. Maybe you can have a baby of theirs in the future when they grow up. So you better make it all new love. Huh? You gotta make it all new love. Yes. That's cute. Renacieron en Sukkot. That was the goal. That was a special Sukkot. This Sukkot was Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah for my children. Okay, so I brought them so you could meet them, but also to get some understanding. Los traje para que los conocieran, pero igual para que captaran algo de entendimiento. The constantly reminds me of where I came from. La Ruach constantemente me recuerda de dónde vine. And Yahuwah has an awesome plan. Yahuwah tiene un plan maravilloso for all his children, para todos sus hijos. And I love to encourage my brothers and sisters about their origins. Me gusta animar a mis fraternos y fraternas acerca de sus orígenes. You know, the seed. I taught about the seed. I don't recall if it was just Spanish, but in English. I have taught about the seed in English, but there was a specific series in Spanish about how we were planted and we grew in different places. Enseñé acerca de fuimos sembrados y crecimos en diferentes lugares. How the seed, the sower, you know, sometimes is careless, que a veces el que siembra, que echa la semilla no tiene cuidado. And sometimes the seed grows in weird places. Y a veces la semilla crece en lugares extraños. So I'm going to put them to the side now. So a lot of us were birthed, let me say it that way. Muchos de nosotros nacimos in the church, en la iglesia. So I like to encourage brothers and sisters to not hold the church with a grudge or in disdain. Me gusta decirle a mis fraternos y fraternas que no
tengan a las iglesias de donde vinieron en baja estima, que no les tengan rencor, to value those humble beginnings, valorar esos comienzos humildes, in spite of what they were, a pesar de lo que fueron, whether they were positive or negative experiences. Si fueron experiencias positivas o negativas, they got you here. Consiguieron que tú llegaras aquí. And just like the physical realm, y así como en el ambiente físico, Yahuwah was the owner of the seed. He is the owner of the seed. That's what Torah teaches us. Yahuwah es el dueño de la semilla. Él es el Abba mayor. He's the greater, right? And he allowed his seed to be scattered in the four corners of the world. Y él permitió que su semilla fuera esparcida en las cuatro esquinas del mundo. Some seed fell in really bad places and really dysfunctional homes. Alguna semilla cayó en lugares muy malos, en casas muy disfuncionales, que fueron muy abusivas las condiciones for that little seed, para esa semilla. But somehow that seed pushed through. Pero de alguna manera esa semilla creció. And the seed is here today to give Hallel to Yahuwah. Y esa semilla está aquí para darle Hallel a Yahuwah. In spite of the thorns, in spite of the rocks, in spite of the thistles, in spite of the hot sun, a pesar de las espinas, las piedras, el calor, the seed grew and the seed found life. La semilla creció y la semilla encontró vida, which is Yahusha HaMashiach. Es Yahusha HaMashiach. The seed found water. La semilla encontró agua. The seed found nutrition. La semilla encontró nutrición. Or better yet, it was given to it by its Abba. Its greater Abba. O mayor aún, se le dio por su Abba mayor. The seed really didn't find anything. The seed was helped. La semilla en realidad no encontró nada. La semilla fue ayudada. Because we cannot do anything of our own self. He does it for us. Porque en realidad, everything I have, he gave it to me. Really, what did I do? Todo lo que tengo yo, él me lo dio. ¿Qué hice yo? Nothing. He gave it. My Abba gave it to me. Mi Abba me lo dio. My Abba dressed me like the lilies. My Abba feeds me like the birds. Mi Abba me cubrió como los lirios del campo. Mi Abba me da como los pajaritos. He's done it all for me. I haven't done nothing. Él lo ha hecho por mí. Yo no he hecho nada. And so, just like these little seedlings, Yahweh saw it fit at the appointed time. Y así como estos chiquitos, Yahweh lo vio justo para un tiempo decidido to take them out of this, which was your church, house, wherever you were originally, de tomar esos arbolitos del lugar donde comenzaron a crecer y desarrollarse, and put them into another soil, y ponerlos en otra tierra, where they could grow big, yes, a transplant, donde pudieran crecer grandes, with a leaf that never turns yellow or brown, con una hoja que nunca se voltea café y amarilla, where they can grow lush, donde pueden crecer frondosos and beautiful, y preciosos, and give of themselves their fruit, their shade, y dar de sí mismos su fruto, su sombra, their wood, their blessing, su madera, su braca. And other little babies. Y otros bebitos. Baruch Hashem Yahuwah. So that's what happened to us. Eso es lo que pasó con nosotros. We were growing in a place where Yahuwah saw it fit for us to get that experience. Crecimos en un lugar que lo vio justo de esas experiencias, however beautiful, however harsh, no importa lo precioso o lo duro que hayan sido, you needed those experiences to be who you are today. Tú necesitabas de esas experiencias para ser quien eres hoy. Yahweh gave me something when our hymn were singing. Y Yahweh me dio algo cuando nuestros ajim estaban entonando. The sum total of those experiences become your song. La suma total de esas experiencias
se convierten en tu entonación, your unique song, tu entonación única, your repertoire of praises, tu repertorio de adoraciones, your series of albums, tus álbumes, your CD collection, by whoever you are, de CDs, your playlist, tu lista de tocar, de sonido. We have the playlist of David, we have the braca, tenemos la lista de entonaciones, all his repertoire, a lot of his repertoire, tenemos un repertorio muy grande de nuestro Melech David. Tob and bad experiences, experiencias positivas, experiencias negativas. But that's who Yahuwah wanted to sing those songs. Pero ese es quien quería Yahuwah que entonar esas canciones. And those songs strengthen us in our growth. Y esas entonaciones nos fortalecen a nosotros en nuestro crecimiento. Baruch Hashem Yahuwah. So let's go to Romans. Now, Romans 12, Romanos 12, is the Shlichim's Torah. Es la instrucción de los Shlichim. And like I said, it's a series. Like I said too, be patient and know, because it's a double-edged sword. I'm growing too with you. Como les dije, es una serie potencial y además no hay juicio. Estamos creciendo. Nos estamos rasurando con la espada de doble filo. I'm growing as I'm even speaking. So you know it's of the Ruach because it's not me. Saben que esto es de la Ruach, no soy yo. I'm still like in kindergarten with all this. Yo sigo en kinder con todo esto. And I exalt Yahuwah for it. Y exalto a Yahuwah por ello. So, yesterday we had the blessing of Cassandra playing and praising Yahuwah. Ayer tuvimos la braca de Cassandra aquí con nosotros. Amen. Praising and adorando y exaltando a Yahuwah with her guitar, su guitarra. And today we have a different sister. Y hoy tuvimos a otra with a beautiful brother con un ají precioso and her guitar. Amen. Playing her series of praises and her song from her heart. Tocando su guitarra y su serie de experiencias viniendo de su corazón, sus exaltaciones a Yahuwah. And those are the gifts that Sholiach is talking about. Y esos son esos dones de los que habla Sholiach. And you were transplanted from your place, original birthplace, your place of nativity, to this place to sing those songs. Y fueron transplantados ustedes de su lugar de nacimiento a ese lugar, a entonar esas canciones, esas adoraciones, and to bless those brothers and sisters out there on the four corners of the earth, wherever you're planted, with those songs. Y de dar braca a otros fraternos y fraternas por otras partes del mundo, donde quiera que hayan sido plantados con estas entonaciones. So everybody has something to offer the kingdom of Yahuwah. Todos tienen algo que ofrecerle al reino de Yahuwah. Everyone comes with a gift before the king. Todos vienen con un regalo delante del rey, an offering, a heart, a unique heart. Todos vienen con una ofrenda y un corazón singular, único. No hay nadie más con un corazón como ese. And for that reason, there's no need for any jealousies or competition. Y por esa razón no hay necesidad para ningún celo, ninguna codicia, ninguna competición. On the contrary, it's like, oh, if she can do it, why can't I? Al contrario, si ella lo puede hacer, ¿por qué yo no? In my way, de mi manera, with my instruments, con mis instrumentos. It might not be a guitar. Quizás no sea una guitarra. It might be a drum set. Quizás sea una batería. It might be a violin, a flute, yes. It might be that could be your instrument. It's a sound instrument. Let us not disregard those types of instruments. No menospreciemos ese tipo de instrumentos. They make rhythm. They make a joyful sound before Yahuwah. Ellos hacen ritmo y un alegre sonido before Yahuwah. They can be used for praise. Ellos pueden ser usados para adoración.
El hombre con el plan, yes. That's it. He has the plan to make a great orchestra. Él tiene el plan de hacer una gran orquesta. And like the section of the flutes, the air instruments, la sección de las flautas, the section of the strings, la sección de las cuerdas, the section of the drums and the percussions, la sección de las percusiones, las baterías, the section of the horned instruments, la sección de las trompetas y los... Right, Benjamin? And then you have the section of the dancers. Y luego la sección de los que danzan. Our dancers are on strike. I haven't seen them in about a year. 6 months. We're getting unrusted. We're getting rid of the rust. Nos estamos deshaciendo del óxido. That's right. We're getting rid of the rust. Yeah, that's our only available dancer. Solo tenemos a un danzador disponible de Shlomi. And he does the twirling. So he has this magnificent stage full of different players. Así tiene esta escenografía grandísima de diferentes instrumentistas, participantes en su orquesta. And he's the director. And that day that recall we were talking about that Yom that he was wrestling with Yisrael, Yaakov, and he was making him late for his conduction session. ¿Se acuerdan que estamos hablando cuando estaba luchando con Yisrael y que lo dilató para llegar a su sesión de conducir oro? That's what happened. Es lo que. So let's start with verse 4. 12:4 of Romans. Comencemos con el verso 4 de Romanos. It says, for as we have many members in that one body, that orchestra of Israel, porque así como tenemos a muchos miembros en ese cuerpo único de Israel, en esa orquestra de Israel, and all members have not the same role. Y no todos los miembros tienen el mismo cargo, el mismo papel, la misma responsabilidad. There you go. You are members of one orchestra, one body, and each of you has your role. Todos ustedes son miembros de una orquesta, de un cuerpo, y cada uno de ustedes tiene su posición, su cargo, su responsabilidad. Let me see how that reads in the Spanish right quick. For no todos tienen la misma función. Amén. Verse 4. So we, así que nosotros, being many, siendo muchos, and we are gazillions people. And I know you're going to ask me, Junior, what is gazillions? Just like gigaseconds. Y así que nosotros, siendo muchos, are one body of Israel. Somos un cuerpo de Israel in the Mashiach conductor. En Mashiach, el conductor, right? And each one members one of the other. Y cada uno miembros el uno del otro. In other words, we need Cassandra there and we need Sofía there because they're members of each other. Necesitamos a Cassandra y a Sofía porque son miembros la una de la otra. Even though they play different songs and different instruments and they have different colors, different flavors, aunque tienen diferentes colores, diferentes instrumentos, diferente sabor, diferente estilo. You have that Spanish of Sofia. And then you have the folksy of Cassandra. And both of them, Yahusha loves them equally. Y a las dos las ama Yahusha igual. And that's his playlist for that Spanish puertorriqueño style. And that's y esa es su lista de entonación para su preferencia del estilo español puertorriqueño. And then that's his list for that bohemian, hippie, folksy style. Y ahí viene su estilo de hippie, folksy, estilo relajado. Bohemio. Maybe I need to precise that better. Okay, sorry, Cassandra.
if I get it wrong. Anyways, he loves both equally, and he wants them both to play in his orchestra. De todos modos, él las ama de igual manera y quiere que las dos toquen en su orquesta, and someday they'll probably collaborate and give an interesting session of praise and worship. Y quizás algún ñón colaboren y den una sesión muy interesante de adoración y exaltación, because that's what ultimately the man wants. Y porque eso es máximamente lo que el hombre con el plan quiere. He wants all of us playing together at the same time. One ruach, one emet. Él quiere que últimamente todos toquemos a la misma vez una ruach, una emet. Amén? Amen. So, continuing. Having then gifts differing. Differing. Didn't I just say that? ¿Qué no acabo de decir eso? Teniendo dones que son diferentes. According to the unmerited favor that is given to us. De acuerdo al favor inmerecido que se nos es dado. Prophecy. Oh, here we're going into the different, some of the most pronounced and important gifts of the body. Having then gifts according to the unmerited favor that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the measure of. Okay, so we start with prophecy. Teniendo cada quien sus diferentes de acuerdo al favor inmerecido de lo que se nos ha dado a nosotros, ya sea de profecía, si es de profecía, profeticemos. De acuerdo a la medida de fe, de emuná. So again, a reminder, you get what you ask for. Una vez más un recordatorio, tú recibes lo que tú pides. Knock and it shall be opened unto you. Ask and you shall be given. Seek and you shall find. Si tocas, se te va a abrir. Si pides, se te va a dar. Si buscas, lo vas a encontrar. It depends on how much you want to handle. Depende de cuánto tú quieres administrar. Amen? Amen. So in this, going verse by verse, going back to verse 4, and going back to the concept of meekness/humility, we have to come to the realization in humility and meekness that it's not just you, baby. There's many more. Just like Eliyahu. Tenemos que venir al entendimiento, la realización que no solo somos nosotros. Verso 4. Humildad, mansedumbre. ¿Qué le pasó a Eliyahu? Tú no eres el único. There's, what was it? 3,000 more? 7,000. I kissed Baal's mouth. 7,000, además de ti, que no han besado los labios de Baal. The only one, Baba. You're not alone. Tú no eres el único, querido. No estás solo. Get a correct understanding of who you are. Humble. Consíguete un entendimiento correcto de quién eres. You are not alone. No estás solo. There are many under Yahuwah's covering. Hay muchos bajo la cobertura de Yahuwah. There are many members in the orchestra of Yahusha. Hay muchos miembros en la orquesta de Yahusha. You don't have to take the burden all yourself, Eliyahu. Don't stress. No tienes que tomar y asumir la carga tú, Eliyahu. No te estreses. My praise and worship doesn't only depend on you, Eliyahu. Mi adoración y exaltación no solo depende de ti, Eliyahu. I have many more that want to praise me and exalt me. Tengo a muchos más que me quieren adorar y exaltar. You're not the only one I want in my band, Eliyahu. Eres el único que quiero en mi banda, Eliyahu. I need a drummer. I need a bass player. I need a violin player. I need a fiddle player. I need a banjo player. I want variety, Eliyahu. Necesito uno que toque el violín, la batería, la guitarra, el bajo. Necesito alguien que toque otros instrumentos, Eliyahu. Tú no eres el único. Yo quiero variedad en mi banda, Eliyahu. No soy recodo, Eliyahu. Quiero Eliyahu. Yahweh is an Elohim of wealth. Remember Moshe said? ¿Se acuerdan lo que Moshe dijo? I wish to Yahweh all Israel were Nevi'im. Sí, acuérdense lo que dijo Moshe. Me gustaría que todos fueran Nevi'im. Moshe didn't want to be the only one carrying the burden. Moshe quiso ser el único llevando la carga.
That was humility. Esa era humildad at that moment in time. En ese momento. There don't only have to be 3 people getting up here to speak the word of Yahuwah and remind your brothers and sisters of what Yahuwah wants for you. Solo tienen que haber 3 o 4 personas que se suben aquí a dar la palabra de Yahuwah. Everybody can do it. Todo el mundo lo puede hacer. It's in the measure of your emunah. Está en la medida de tu emunah. Verse 5. Ditto. Lo mismo para el verso 5. Verse 6. Prophecy. We started with prophecy. Comenzamos con profecía. Yahweh would that all his children be prophets and prophetesses. Yahweh quisiera que todos sus hijos fueran profetas y profetizas. What is a prophet? ¿Qué es un profeta? Guess what? I got the definition for that too. Obtuve la definición para ello. A prophet is a person who hears, repeats, teaches, and models the word of Yahuwah. Un profeta es una persona que escucha, repite, enseña y modela la palabra de Yahuwah. So anybody can be a prophet. Right. If you're willing to hear. Cualquiera puede ser profeta si estás a escuchar. Anybody can be a prophet if you're willing to repeat. Be a parrot for Yahuwah. Si estás dispuesto a repetir y ser un perico para Yahuwah. A prophet does not give his own word. That's the humility of the prophet. A true prophet. Esa es la humildad de un real profeta. You don't speak your own words. A true prophet does not speak his or her own words. Un profeta o profetiza no habla sus propias palabras. You only parrot what the Ruach has given to you. Tú simplemente repites lo que la Ruach ha dado. And not only speak, but to do. Y no solamente hablar, pero hacer. You can speak all you want, but if you ain't acting on what you're saying, which I know I'm this is the Ruach talking, not people, because I'm still weak in a lot of areas. And people can testify to that, but please don't. Un profeta o profetiza tiene que estar dispuesto no solamente a hablar la palabra, pero a modelar y vivir la palabra. Y como está en inglés, yo no soy el ejemplo perfecto, estoy en sesión de aprendizaje y desarrollo, así que, pero esta es la Ruach que habla, no yo, porque yo todavía estoy en desarrollo y aprendizaje y crecimiento. So, a prophet is a person who hears the word of Yahuwah, who speaks and repeats verbatim the word of Yahuwah. Un profeta o profetiza es una persona que oye la palabra de Yahuwah, imita y repite casi a la perfección. Vamos a decir, a la perfección, exactamente lo que se le dijo, lo repite la palabra de Yahuwah. This has to be our script. Este tiene que ser nuestro script. If it sounds like somebody else said it already, it's okay. Si suena como si alguien ya lo dijo, perfecto. That's how it has to be. Así es como tiene que ser. If it's somehow new, but it's aligning to all the things that are said here, it's okay. Si de alguna manera suena nuevo, pero se está alineando punto por punto a todo lo que ya se dijo, está todo. It's really nothing new. It's just being said in a different way. Realmente no es nada nuevo, se está diciendo de otra manera. New to your ears. Nuevo a tus oídos. New to your understanding. Like those definitions, como esas definiciones. Webster couldn't hack it that well, so I had to go somewhere else. The Ruach HaKadosh. Como las definiciones. Webster no me lo pudo dar con mucha claridad. Tuve que ir a otro lugar. Torah gave me that. The Ruach gave him to me. La Ruach me la dio. And other brothers and sisters in the faith helped too. Y otros fraternos y fraternas en la fe me ayudaron. Baruch Hashem Yahuwah.
So prophecy is a gift, and when it's done in humility, it's the right gift. Así que la profecía es un don de Yahuwah, pero cuando se hace en la manera correcta es perfecto. You know that's a prophet when they basically are acting like parrots to Yahuwah. ¿Sabes que alguien es un profeta cuando están actuando como pericos para Yahuwah? And they have enough faith to declare. According to the measure of their emunah, I was about to say. Because a lot of people De acuerdo a la medida de su emunah. have the calling to declare, Y dice Sholia, mucha gente tiene la fe de declarar, but they sit in silence. pero se sientan callados. And it's always the same three people. Y siempre son las mismas tres personas. Why? You need courage to Why? be a prophet. Because it's emunah. Se requiere emuná y To valor get up and open your mouth. para levantarse y abrir la boca. It's easy to be a spectator. Es fácil ser un There are a observador. lot of people who have the gift Hay mucha gente que tiene el don de la profecía, of declaration, de la declaración, but they're afraid to get up. pero tienen temor de levantar. So it's always the same two or three. Y que siempre son las mismas dos o tres. Yes. Moshe knew that more had that gift. Moshe sabía que más tenían el don, but very few had the courage. Pero muy poquitos. Let me correct that. Very few had the emunah in Yahusha that the word was coming from him. Muy poquitos tenían la fe en Yahusha que la palabra venía de The Yahweh. prophet can't sit there and say, what if I say the wrong thing? Un profeta no puede sentarse ahí y decir, ¿qué tal si digo la cosa equivocada? No lo puede They're hacer. constrained by calling at a Shabbat to say the right. Tiene uno que ser constreñido en el llamado, en el amor de decir lo que dio. So that requires humility. That requires meekness. Eso requiere humildad y mansedumbre. Yahweh wants us to be prophets. Get that in your heart. Yahweh quiere que seamos profetas. Recibe eso en tu corazón. But with your appropriate understanding of who you are and who he is, you will say the right thing. And then, Pero con el entendimiento correcto de quién eres y quién es él, dirás lo correcto. and then in 1 Corinthians 11, Y 1 Corintios 11, Shaliach Shaul el apóstol Shaul makes a very profound statement. da una declaración muy profunda. Can you repeat that? 1 Corinthians 11? 1 Corinthians 11. 1 Corintios 11. And the church never gets this. Y la iglesia nunca entenderá esto. And he says, greater is he Y dice, mayor es él that prophesies que profetiza than he that speaks que aquel que habla in a tongue. en una lengua. Because tongue is for personal advantage. Porque la lengua es para la ventaja personal, Prophecy is for the admonition pero la profecía es para la of admonición everyone. de todos. So greater is he Así que mayor es aquel that prophesies que profetiza, than he that speaks in a tongue. que da la profecía, que aquel que habla en una lengua diferente. Ujú. And actually, the tongue should be the interpretation to other hearers of that original word. Mm. Y en realidad las lenguas deben de ser la interpretación a otros oyentes, de otras culturas, de otros idiomas, de esa palabra original. Pero que If you notice the gifts of Yahusha si notan los dones de Yahusha in Ephesians 4, en Efesios 4, those are not the gifts of the Ruach. esos no son los dones de la The Rúa. gifts of the Ruach are 1 Corinthians 11 and Romans. Los dones de la Rúa son 1 Corintios 11 y Sí. Romanos, en Romans what? What we 12. see in Ephesians 4 are the gifts of the one who ascended. Lo que vemos en Efesios 4 son los dones de aquel que ascendió And they are not individual. y no son They are individuales, corporate offices. son cargos They are corporales, designated officials son oficiales designados for the body. para el cuerpo. That's why people don't want apostles and prophets and teachers. Y es por eso que la gente no quiere profetas, That's why they apóstoles run y from them, maestros, because they huyen de were ellos. designated by Yahusha porque han sido designados por Yahweh as his officials. como sus oficiales. Those offices are gifts of Yahusha. Esos oficiales, esos cargos son dones de It Yahusha. says he that ascended first descended, and then he gave gifts unto men. Well, what gifts are they? Apostles, prophets. And notice how the prophet is right after the apostle. Ajá. So, And you don't see rabbis in there, do you? can you repeat that so I can No, translate it Very correctly? difficult. Okay, so
Efesios, para resumir lo que dijo Sholiach, en Efesios nos da la lista de los cargos que nuestro Adón Yahusha nos ha dado para la administración y desarrollo del cuerpo de Mashiach. Y pueden notar la orden en que se dieron esos cargos. Antes de que vengan los profetas, están los apóstoles por encima de los profetas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. The prophets established the order. The apostles established the order. And the prophets los declare that. Apóstoles establecen la orden y los profetas lo declaran. But the point being that people get confused Pero la cosa que la gente confunde between the officials entre los oficiales for the administration of Yahusha's government para la administración del gobierno de Yahusha, versus tongues, a diferencia de las lenguas, helps, las ayudas o asistencia. you know. What we're about to read in this These are all session. gifts for the individual. La sanación. Those are gifts of the Spirit. Esos son dones del Espíritu, de la Ruach para el individuo. Apostle, prophet, teacher, evangelist, and pastor, shepherd, those are all offices. Pero los cargos de apóstol, profeta, maestro, pastor y that oversee the evangelista, body. todos son cargos para supervisar Body al is cuerpo mature and in unity. hasta que el cuerpo madure y esté en unidad. So we need to be aware that they are different. Necesitamos entender que son diferentes. Everybody has gifts of the Ruach. Todo el mundo tiene dones de la Ruach, Not everybody has a gift from Yahusha. pero no todos tienen el don de That doesn't Yahusha. sound right, but when you think about it, Y eso no suena correcto, pero cuando lo meditas, what you lo vas have, what many of us have are gifts of the Ruach, lo que muchos de nosotros tenemos es dones de la Ruach, but not necessarily pero no necesariamente gifts from Yahusha. dones de Yahusha, He has 5 main gifts. porque él tiene 5 cargos Now, principales people may have both. y quizás las personas tengan That's ambos. possible. Eso es You posible. could be- Or various. You can have the gift of music, Puedes tener el don de la but música, also be an evangelist or pastor. pero igual ser evangelista y So pastor. there is a crossover. Así que sí hay entrelazos y conexiones con estos deberes. Baruch Hashem Yahuwah. So interesting that here we get prophecy first, although, like Sholiach said, Sholiach is also important. Verso 7, or some service. Yeah, excuse me, but again, here Perdón, dice. this is a gift of the Spirit. Pero una vez más, estos son dones de la That's why Ruach. he's talking about all the members. Por eso está hablando de todos los miembros. Okay, the prophet El profeta is an official. es un oficial. Yeah, we got to learn the difference. Tenemos que aprender la diferencia. But prophesy here is different. To also participate. It's a gift It's a, to the members. Pero profetizar es un Not all don the a los members have the miembros. office. Pero no todos los miembros tienen el cargo. Okay. Thank you. You're welcome. All believers are called to evangelize, Todos los creyentes son llamados a evangelizar, but not necessarily an evangelist. pero no necesariamente un evangelista. Ujú. A mature evangelist. Or somebody that has the boldness to stand on the street corner in public. Alguien que tenga la audacidad en una That's an esquina evangelist. enfrente de Publix, ese es un We all evangelista. have the responsibility Todos tenemos la responsabilidad to evangelize at work, de evangelizar en nuestro trabajo, en la escuela. but there's a Hay una diferencia. one is a gift, one is an office. Uno es un don y otro es un cargo. A position, right. Yahusha left the office. Yahusha dejó el cargo The Ruach distributes the gifts. y la Ruach distribuye los Yahusha dones. does not distribute the gifts. Yahusha no distribuye los dones. The office. Él dejó los 5 cargos, offices. los 5 cargos. You understand? Yes. The structure. Dejó la estructura. The For the Ruach to operate. government. The structure from which the Ruach operates. La estructura de donde funciona la Ruach for the establishment of the government of the kingdom of Yahuwah, para el establecer del gobierno del reino de Yahuwah. Those are the kickstarts of that, the colonists of the kingdom of Yahuwah. Son los que colonizan el reino de Yahuwah. When a kid walked into my congregation about 10, 15 years ago, he says, the Lord sent me here. I have a word for you, blah, blah, blah. Cuando un muchacho entró a mi congregación hace unos cuantos años, dijo, el Señor me dijo, tengo una palabra para usted, bla, bla, And I bla. said, okay, well, who's your pastor? Le dije, ok, ¿quién es su pastor? Jesus.
Jesús. Okay. Le dije, What apostolic covering are you under? ¿bajo qué cobertura apostólica está usted? Jesus. Jesús. Okay. Okay. And who is your brother? Who is your overseer? You have another brother. ¿Y quién es su fraterno que le supervisa? Jesús. I said, I'm not interested in what you have to say. Le dije, no estoy interesado en lo que tiene que I decir. don't receive prophecy No recibo from profecía people that are not accountable. de personas que no dan cuentas, que no están para rendir cuentas. The fleshly believer wants the ruach to work automatically. Porque el creyente de la carne quiere que la rúa funcione All the automáticamente. while getting rid of the structure Pero mientras tanto, deshaciéndose de la estructura in which the ruach works. en la que la rúa The funciona. mature believer says, no, El creyente maduro dice, no, I need both. necesito ambos. I need the individual gifts Necesito los dones individuales working within the structure trabajando dentro de la estructura that Yahusha left behind. que Yahusha dejó atrás. And right now, Shaliach, this is resounding in my being with my experience. Esto está resonando en mi ser con mi experiencia. Muchos creyentes, esto está resonando en mí con mi experiencia pasada. Many believers have no problem going to college, going to high school, going to kindergarten, or children to those places. Muchos creyentes no tienen problemas con enviar a sus hijos al kinder, a la prepa, a la universidad, where they can find structure for their development, donde pueden encontrar la estructura, established structure, estructura establecida para el desarrollo de sus hijos, for their growth, their training, their development, para su crecimiento, su entrenamiento, su desarrollo, and their maturity as responsible adults in the world. Y su madurez como adultos responsables en el mundo. You want your children to fend for themselves. Es que tus hijos se puedan defender. To be able to sustain their life and their future. De sostener su vida, su futuro. To get a great college education so they can get lots of shekels. De conseguirse una gran educación universitaria para ganar excelente cantidad de dólares. But when it comes to their development for the future kingdom of Yahuwah and their wealth in the kingdom of Yahuwah, we don't need structure. Pero cuando se trata de su desarrollo en el reino de Yahuwah y su preparación y de enriquecerse para el reino, no necesitamos estructura. We can do it ourselves. Even the gift. Homeschool. Vamos a hacerlo solitos en la casa. The problem with homeschool sometimes is that you don't have that structure. El problema a veces de la casa, and I know because I was there, el problema de la casa, la escuela en casa es que a veces no hay estructura. You're getting, I'm sorry, Shalia. Están deshaciéndose de los maestros, los principales, the coaches, los entrenadores. You're getting rid of the principals, the teachers, the coaches. We don't need them. We can do it ourselves. Even the gifted. No lo necesitamos, podemos hacerlo nosotros mismos. Even the gifted professors. Aún el don de los profesores y los maestros, universidad, universitarios, without the structure sin la estructura of the administration, de la administración, okay, they wouldn't have the authority or the ability no tendrían la autoridad ni la habilidad to exercise their gift. de ejercitar sus dones. If they're not submitted to the administration of the university, Si no se someten a la administración de la universidad, they would be teaching the birds. estarían enseñándole a los pájaros. First, they have to enter the structure, Primero tiene uno que entrar en la estructura and then their gift y luego su don, su habilidad, su talento can be given to young people. se le puede conceder a los más Same in the jóvenes. secular. Es igual en el mundo. You can take the greatest teacher in the world and take him out of a university structure. Who are going to be his students? Si uno puede tomar al mejor maestro en el mundo normal, en las universidades, ¿y quiénes van a ser sus estudiantes? Even Right? if they come to his house, they're going to say, okay, well, who made you a professor? Aunque lleguen a su casa, quizás digan, pues, ¿quién te hizo profesor? So it all works together. And that's, again, I like to parrot this thing. Me gusta periquear o repetir este dicho. Wiser are the children of darkness than the children of light. Más sabios son los hijos de las tinieblas que los hijos del resplandor. Because they know what structure is and they abide by it and respect it. Porque ellos conocen lo que es la estructura, la respetan
y la obedecen, And se guían por they pay ella, for it. and they pay for it, big shekels, We run y pagan grandes shekels por we ello. call it religious spiritual abuse. Pero nosotros subimos de ello y lo decimos abuso espiritual. Anyway, fine. Oh, 5 minutes. So let me go to the next one, and I'll conclude with that. It's verse 7. El próximo verso, concluyo con esto. Or some service. So it's talking about the different gifts, like Sholiach is saying. Aquí está hablando de los diferentes dones o algún servicio. Some of us are called to serve each other, and we love to do it. Algunos de nosotros somos llamados a servirnos el uno al otro. Let us serve. Sirvamos. Or he that teaches, let him teach. O aquel que enseñe. And to bring it back to the humility and meekness focus, people who serve need humility and meekness to do that job. La gente que sirve necesita la humildad y la mansedumbre para hacer eso. A person who does not have meekness and humility is not interested in service. Una persona que no tiene humildad y mansedumbre en su corazón no le interesa el servicio. They can do it themselves. Ellos lo pueden hacer solitos. No van a limpiar los excusados, los baños, no. No lo van a hacer. Right. And Yahusha was the most meek of all the servants. He was the suffering servant. Y Yahusha fue el siervo más sufrido de todos. He died in his service. Él murió en su servicio. His greatest service was to lay down his life for his friends. Su mayor servicio era rendir su vida, someter su vida para sus amigos. You can't serve without humility and meekness. And you're not going to inherit the land without that either. Tú no puedes servir sin la humildad, sin la mansedumbre, y tampoco vas a heredar la tierra sin ella. The greatest of all, the master gave the biggest service to all his children. El mayor de todos, el maestro, dio su mayor servicio para todos sus hijos. What are you going to do for the service of the kingdom? ¿Qué vas a hacer tú para servir al reino? What are you willing to lay, how are you willing to lay your life down for brothers and sisters, your friends? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para rendir tu vida, someterla para tus fraternos, fraternas, tus amigos? And lastly, he that teaches, let him teach. Okay. A person that does not have humility and meekness is not willing to teach either. There are many teachers that people have a hard time learning from them because something's in the way blocking the communication. Si tú no tienes mansedumbre y humildad, el que enseñar, que enseñe. Si tienes mansedumbre y humildad, no puedes enseñar. A veces hay maestros que se ponen al frente y están dando su discurso, pero nadie puede recibir. Porque algo ahí les falta. Y es eso la clave, mansedumbre y humildad. Déjeme decir algo aquí. The teachers, Los maestros. one thing that bothers Yahuwah Una cosa que le molesta a Yahuwah is when a teacher displays no willingness or ability es cuando un maestro no enseña la disposición, la habilidad to change, de cambiar teach, lo que enseñan or to modify, o de or to modificar receive new wine. o de recibir vino They're nuevo. still teaching the same thing that they were teaching 40 years ago. Siguen enseñando lo mismo que enseñaban 40 años atrás. Nothing new, Nada nuevo, nothing modified. nada No modificado. one can speak into their life. Nadie puede hablar en sus vidas. So they keep one of the signs of pride. Así que una de las señales del orgullo, And a pride, teacher who has been called un maestro que ha sido llamado, but is not really teaching. pero en realidad no está They're enseñando. teachers, Son maestros, but they're not teaching. pero no están enseñando. Is a teacher Ese es un who maestro hasn't taught anything new. que no ha enseñado nada nuevo, Challenge himself que no se ha retado a sí mismo so he can challenge people para que pueda retar a otras in personas 40 years. en 40 años. And I know people like that. Y conozco de With personas big así, congregations, con grandes bigger congregaciones, than ours. más grandes que la nuestra, But they're always teaching the same thing. están enseñando la misma Because they're not cosa, allowing the Ruach to teach them new things. porque no están permitiendo que la Ruach les enseñe cosas nuevas. Think about it. Medítenlo. It's a kindergarten class. And now that they have a title, they will not add anything Es una clase de kinder. Y ya que tienen un título, no van a agregar nada to their repertoire.
a su repertorio. Baruch Hashem Yahuwah. So, Selah, los dejo con eso, to meditate and to grow y de crecer. And let's all go out there and review. Vayamos a repasar la enseñanza, integrate it into our life, integrarlo a nuestra vida, exercise it with our spiritual muscles, ejercitarlo con nuestros músculos espirituales, and let the Ruach show us some new stuff. Y permitir que la Ruach nos enseñe cosas nuevas. Also, let me remind you of the original Igual, déjenme recordarles del formato original. our services on Yom Shemini end at 1:30. Que nuestros servicios en el octavo Yom acaban a la 1:30. We leave at around 2:30, 2:45. Y nos vamos cerca de las And we don't want to drag it 2:30, cuarto para las 3. We're on Shabbat. Y no queremos muy largo porque estamos aquí en el show casi todo el Yom. So just want to remind you of the structure. Así que les quería recordar de la estructura. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Shalom. Shalom, shalom desde Goshen, Batzafón. Amen. Shalom, shalom for my trees. Shabbat Tov, Yisrael. Baruch Hashem.